एकादशोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बालविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचान्नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरी। ॐ नमश्चण्डिकायै। ऋषिर्वाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुविरिष्टलाभाद्विकाशिवक्त्राब्जविकासिताशा। देवी प्रपन्नाद्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि। अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्या समस्तस्तव देवि वेदा श्रियः समस्ता सकला जगत्सु। त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्काते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। त्वं स्तुता स्तुतैका वा भवन्तु परमोक्तया। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते। स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी। विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्मणि रूपधारिणि कौशाम्बहक्षणे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते। मयूरकुक्कुटहृदे महाशक्तिधरेण कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते। शङ्खचक्रगदाशारगभीरपरमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते। गृहीतो महाचक्रे दंष्टो धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान्तोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले ऋतप्राणहरे चेन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते। शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते। दंष्टाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणि नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वरे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूतिभाप्रपितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वयोभ्यस्राहिण्यो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनात्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते। ज्वालाकरालमज्जुग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोऽस्तुते। हिनन्ति दैत्यते तांसि स्वनेनमुवया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो सुतानिव। असुरासृग्वसाहङ्कचञ्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां दयावतामयम्। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयन्ति प्रयान्ति। एतत्कृतं त्वयाद्य तदनुशासने महासुराणां रूपैरणेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्परकरोति कान्या।
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चातुर्यनाम्ना ममत्वगर्तेति महान्तकारे विभ्रमयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्रवणागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तदातिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपालय विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाले त्वयि सम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिपीते नित्यं यदा सुरवधा तदनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु पापजनितां शमोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वाद्धिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीढ्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरागना परं यन्मनसे तौ वृणुत्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यसाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यसाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यसाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्य उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरस्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तान् सुदानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तलता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्यामनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततश्च तेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजाश्यताक्षिमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाद्यां महासुरं दुर्गादेवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाह यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च माल्लोकास्तथा स्तोष्यन्ति सर्वतः दानवोत्ता भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंशयम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महारत्ने एकादशः। सर्वं श्रीदुर्गामातृचरणारविन्दार्पणमस्तु।